Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram ila hadrat sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ila hadratin nabiyina qadir min abasim bani yakmakan wa ila hadrat jamil ma'ali wal qudumil sama ali wa hadzal kitab Al-Imam Al-Alamah Syekh Yahya Syarafuddin An-Nawawi Jamil masyayikhina wa masyayikhina Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki Dahlan Syekh Bahar Salim wa Usuli wa Furu'ihim wa man intasaba ilaihim wa jami'a man ta'alama man hadar fi hadal majalibih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis. Ini tadi pertemuan terakhir ya. Setelah kita selesai, nanti kita wasilah sebentar untuk kirim doa, terutama kepada mu'allif hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis utawi hadis al-hadi utawi kang kaping siji wal arba'una lan 40 hadis yang ke-41 iku an Abi Muhammad Abdillah cinarito saking Abi Muhammad Abdillah bin Amr bin Ibnul As radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Muhammad Abdillah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ora bisa iman sapa hadukum salah sijine sira kabeh. La yu'minu ora bisa iman sapa hadukum salah sijine sira kabeh hatta yakuna sehingga ana apa hawa nafsuni ahad, apa hawa nafsuni ahad ana iku tabaan anut lima maring perkara cita kang teka sapa sira bihi kelawan ma jitu kang teka sapa ingsun bihi kelawan ma hadisun hadza tegese utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Rawainahu ngriwayataken sapa ingsun ing hadis fi kitabil hujjah ing dalam kitab hujjah bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Hadis yang ke-41 ini diceritakan dari Abi Muhammad Abdillah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Beliau dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuh kepadanya, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, tidak akan bisa sempurna iman salah satu kamu dari kalian semuanya. Jadi salah satu kalian itu tidak bisa sempurna imannya hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Apa itu sehingga kamu di antara kalian itu hawa nafsunya itu bisa bisa mengikut apa yang maksudnya hawa nafsunya itu bisa dikendalikan. Setiap saat, setiap kita beraktivitas, beramal, itu hawa nafsu kita itu bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita bisa semacam itu, bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengalahkan hawa nafsu, lah insya Allah dari salah satu kalian itu adalah imannya itu akan bisa sempurna.
Tapi kalau kita masih kalah dengan hawa nafsu, berarti iman kita itu belum bisa sempurna. Sebab kita masih dikalahkan oleh hawa nafsu. Kita melakukan sholat, ya semisal kita melakukan sholat, nafsu kita masih mengalahkan kita. Sholat kita, saya mau sholat, mumpung banyak orang, mumpung dilihat orang, itu nafsu, ya. Nafsu dicampur-campur itu nanti. Mumpung ada banyak saudara kita ngumpul, itu nafsu. Jadi kita masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, dimanapun berada, dimanapun amaliyah yang kita lakukan, insya Allah iman kita itu bisa sempurna. Al hadisu utawi hadis al asani kang kaping pindho wal arba'una lan 30 iku an Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas radhiyallahu anhu, sami'tu midanget ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Allah. Ya ibna Adam, he anak turune Nabi Adam, innaka temen setune sira iku mada autani, innaka temen setune sira iku mada autani seing dalem selagine donga sapa sira ing ingsun, warojautani lan ngarep-ngarep sapa sira ing ingsun, ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka maring sira, ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka maring sira, ngapura alama ing atase dosa kana kang ana apa mah ana iku mingka saking sira, wala ubali lan ora peduli sapa ingsun, tidak peduli dosa itu banyak banget atau sedang atau sedikit. Ya ibna Adam, he ibnu Adam, lau balagot lamun tumeka apa dzunubuka pira-pira dosa sira, ananas samai tumeka ananas samai ing megane langit. Jadi sampai megane langit dosane itu akeh banget. Terus sumastaghfartani nuli nyuwun ngapura sapa sira ing ingsun, ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka maring sira. Ya ibna Adam, he ibnu Adam, anak turun Nabi Adam, innaka temen setuhune sira iku lau ataitani lamun teka sapa sira ing ingsun, iku lau ataitani lamun teka sapa sira ing ingsun bikura bil ardi kelawan pira-pira napa niku kelawan pira-pira nggawa sak kebake bumi nggih, bikura bil ardi kelawan nggawa sak kebake bumi, apane khotoya pira-pira lupute, apane khotoya pira-pira lupute, sumalakaitani nuli tetemu sapa sira ing ingsun, la tusyrik halih ora nyekutoaken sapa sira, la tusyrik halih ora nyekutoaken sapa sira bi kelawan ingsun, ora nyekutoaken syai'an ing suwiji-wiji. La ataituka mongko yekti teka sapa ingsun ing sira, la ataituka mongko yekti teka sapa ingsun ing sira pikura biha kelawan sak kebake bumi, apane maghfiratan pengapurane, apane maghfiratan pengapurane. Rawahu riwayataken ing hadis apa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi
bi wa qala lan dawu sapa Imam Tirmidzi hadisun ai hadza tegese utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Hadis yang terakhir yaitu yang ke-42 dari kitab Arba'in Nawawi ini diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala beliau mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuh atau menceritakan qala Allah taala, yang mana isi dawuh beliau Nabi Muhammad itu menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dawuh berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hei anak turuni Nabi Adam, hei menungso anak turuni Nabi Adam, innaka sesungguhnya kalian itu madautani selagi apa itu kamu itu mau berdoa kepada saya, kepada Allah Subhanahu wa taala, warajautani dan pengharapan dari kami, dari saya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghafartu laka, maka Allah akan mengampuni kepada kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Itu dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wala ubali, dan Allah tidak akan tidak peduli dosa itu sedikit banyak, itu tidak peduli. Yang penting kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mau mengharapkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ghafartu laka, mengampuni dosa-dosa kalian. Ya ibna Adam lau balagat dzunubuka anana samai. Hei anak ibnu Adam, hei keturunane keturunane Nabi Adam. Lau balagat, ketika dosa-dosa kalian itu banyak banget sampai menumpuk, ibaratnya sampai ditumpuk itu sampai megoni langit, ibaratnya berarti banyak banget dosane. Terus setelah itu sumastaghfartani, nuli kemudian kalian mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian yang numpuk sebanyak sampai megoni langit, maka ghafartu laka, maka Allah Subhanahu wa taala tetap pasti akan mengampuni dosa-dosa kamu. Itu. Wala ya ibna Adam, hei anak ibnu Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoyan, sesungguhnya jika kalian itu datang kepada saya, maksudnya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas dosa-dosa kita. Jadi kita meminta ampun kepada Allah dengan membawa dosane awake dhewe itu biqurabil ardi. Itu sak kebake bumi, dosane awake dhewe itu sak kebake bumi, terus kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma laqaitani la tusyrik. Lah kedatangan kita, sowan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? La tusyrik, kita tidak menyekutukan Allah terhadap sesuatu apapun. Kita murni datang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murni datang taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosa kita yang numpuk sak kebake bumi. Maka la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka Allah akan datang kepada kita yang mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala
Bikurabiha. Jadi Allah juga membawa dengan sakebae bumi, tapi bukan khotoya, tapi melainkan adalah maghfiratan. Allah akan datang kepada kita, Allah akan mengijabahi permintaan kita, mengabulkan permintaan kita dengan membawa sakebae bumi, apa nih maghfiratan. Nah, itu pengapurane. Jadi sak kebake bumi dosa-dosane awake dhewe niku di ngapura oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang kepada kita yang mau meminta ampunan dengan membawa sak kebake bumi maghfiratan, itu pengapurane. Jadi pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita mempunyai dosa sebanyak apapun, segede apapun, tapi kita mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat la tusyrik bihi syai'an. Jangan sekali-kali kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kita murni, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kita adalah seorang hamba yang banyak berlumuran dosa-dosa. Insya Allah, Allah pasti mengampuni segala dosa-dosa kita. Meskipun toh dosa kita itu banyak sekali. Ibaratnya sak kebake bumi, akeh banget. Allah tetap akan memberi ampunan kepada kita selagi kita mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Alhamdulillah, pertemuan terakhir, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita pahami bersama-sama selama bulan Ramadan ini benar-benar mendapatkan keberkahan, benar-benar mendapatkan hasil, dan juga mudah-mudahan kita bisa bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Meskipun tidak banyak, mudah-mudahan apa ilmu yang kita dapat meskipun sedikit, mudah-mudahan yang kita harapkan adalah tetap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus itu selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa alihi ila hadratin sallallahu alaihi wa sallam qadir jalani ila hadratin nabiyil khadir bil abasbaya ila hadratin jamil masyayikhina wa masyayikhina syamdul karim sama zuki sama rasul wa sallallahu alaihi wa sallam jamil ma'alif kutub al-kitab khususan ma'alif hadha kitab al-imam al-alam al-alamah Syekh Yahya Syarauddin An-Nawawi. Ya Allah, wajami silsilat amin usul wa inna Allah yuli darajat fil jannati wa yafa'ana min barakatihi wa karamatihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa dini dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, khususan kita sekalian manhajul Allah maja'alna wa iyahum ini wa iyahum istiqamah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali baiti wa sallim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ya Allah imanan daiman yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa waladan salihah wa baladan salihah ya badanan rabbana sabira ya وإجابة كل حاجة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وأهلنا وقربائنا يا الله جماعتنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الزهد وأهل الشر وأهل الضلال اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المؤمنين المخلصين الشاكرين ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأهل النظام صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari saya jika ada kekurangan dalam segi apapun, dalam segi pembacaan, maknani, makoliyah saya yang ada kurang, tentunya apa itu kurang banyak dan kurang sempurna banget, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi mudah-mudahan dengan harapan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini selalu mendapatkan ridho dan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya akhiru qali hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.